পুলিশ আধিকারিকের কনভয়ের গাড়ির ধাক্কায় আহত একাধিক। উত্তেজনা উদয়পুর সোনামুড়া চৌমোহনীতে। উদয়পুর সোনামুড়ার চৌমোহনী এলাকায় পুলিশ আধিকারিকের কনভয়ের একটি গাড়ির ধাক্কায় কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। আহতদের মধ্যে ২৬ বছরের শুভময় সাহার আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে। ঘটনার পরপরই স্থানীয় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা চালানো হয়। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কি নাম? কই যেতে সঞ্জু আচ্ছা মানে খুব ঘটাতে ঘটনাটা কোন গাড়িটা কোন দিকের থেকে কার গাড়ি আসছিল? সিএম এর বাস। আচ্ছা, কে আহত হয়েছে? এটার মধ্যে সাধারণ একজন না, আরো দুইজন আছে, তারা মানে পাশে আছে, তারা একটু ক্ষতি কম হয়েছে, বেশি হয়েছে। এখন আপনাদের দাবি কি? দাবি হয়েছে যে ড্রাইভার বাড়ি দিয়েছে, আপনার সঙ্গে দাঁড়া ছিল, ঠিক আছে, হ্যাঁ আমরা পালাই দিয়ে গেছে, মানে আরো দুই একজন অ্যাক্সিডেন্ট করতে হলে হ্যাঁ ড্রিঙ্ক করে রয়েছে, মানে আমি শূন্য তাড়াতাড়ি আইছি দেখি বাড়িতে ফালাই দিছে। এরপরে যখন ড্রাইভারে মারতো ধরছে, আমি ধরছি টাইনে এমনভাবে টান দিছে ৩-৪ জন আরো উইন্ডেড হয়ে গেল। আমার এই জায়গা রক্ত খুন খুন মানে এসকর্ট গাড়ি আসছিল। তারা আছে, ড্রাইভার গেছে, এত স্পিডে গেছে ড্রাইভার কেউ মারছে না। ড্রাইভারে মার দিতাম করছিল, বাসে দাম গেছি, বাসে দাম ড্রাইভার রমসুমনি যে আমরা একটু সময় রমসুমনি আরো দুজন ড্রাইভারে দিয়েছি। কটা দিয়ে ঘটনাটা? এই তো আধা ঘন্টা আগে। এখন কটা বাজে? কার গাড়ি আসছিল এটা জানেন নি আমরা? মুখ্যমন্ত্রী শুনছি যেটা আমি देखती ना। जानते हैं अभी सोनामुड़ा चौमुनी में अराउंड 8:30 ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक इंजर्ड आदमी है, शुभमय साहा है, और 26 ईयर ओल्ड मेल है। वो टाउन सोनामुड़ा का रहने वाला है, इंजीनियर का काम करता है। उसका थोड़ा इंजरी हुआ है, हेड में इंजरी हुआ है और थोड़ा वेस्ट में ऑपरेशन हुआ है। अभी मैं उसको देख के आया, वो स्टेबल है, बातचीत कर रहा है। उसका अभी CT स्कैन चल रहा है और उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे उसको रेफ़र करना या इधर ही ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें बाद में इंक्वायरी किया तो ये एक हमारा पुलिस एस्कॉर्ट का व्हीकल था ये, तो उसमें वो एक्चुअली जब जा रहा था तो ये आदमी सडनली रोड क्रॉस करने आ गया, तो कंट्रोल कर नहीं पाए, ब्रेक लगाया फिर भी कंट्रोल कर नहीं पाए, तो एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग पूरा इंक्वायरी कर रहे हैं। ये एक ऑफिसर का गाड़ी है, तो अभी एक गाड़ी हमारा कस्टडी में है, हम लोग उसका भी मेडिकल करवा रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट का सर? ये पुलिस डिपार्टमेंट का ही है सर। ऑफिसर कौन है सर? ऑफिसर कौन था? ऑफिसर अभी इंक्वायरी कर रहा है। ये अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, अभी मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफिसर उधर नहीं थे, वो आगे चले गए थे, ये पीछे पीछे आ रहा था, स्कॉट पीछे आ रहा था। तो अभी हम लोग जो भी लीगल एक्शन हम ले लेंगे, किसका गलती है ये सब हम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और ड्राइवर का भी मेडिकल कर रहे हैं। सर ये जो पब्लिक बोल रहा था ये सीएम का गाड़ी? नहीं, सीएम का कॉन्वॉय, सीएम सर का जो कॉन्वॉय है वो आगे निकल गए थे। अच्छा। उसके पीछे बहुत सारे ऑफिसर्स आ रहे थे। अच्छा। तो इसमें से एक ऑफिसर का एक एस्कॉर्ट एक पीछे आ रहा था, तो अच्छा। उनसे एक्सीडेंट हुआ। सर लोगों का बोलना है जो ड्राइवर है